मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। आपस में बुग़्ज़, कीना, नफ़रतें, ये चीज़ें इंसान को जन्नत से दूर कर देती है। हाँ, वो नफ़रत जो अल्लाह की खातिर हो, अल्लाह की दुश्मनी, अल्लाह से मोहब्बत में अल्लाह के दुश्मनों से हो, वो नफ़रत नुकसानदेह नहीं है, बल्कि वो और तरक्की का ज़रिया है। लेकिन एक नफ़रत वो है जो गलत फहमियों की बेस पे होती है, बदगुमानियों की बुनियाद पे होती है, हसद की बुनियाद पे होती है। ये नफ़रत इंसान को जन्नत से दूर कर देती है। इसी वजह से इस्लाम ने उन तमाम कामों का हुक्म दिया जिन कामों के करने से हमारे आपस के रिलेशन मजबूत होते हैं, और उन तमाम कामों से अल्लाह ने मना किया जिनके करने से हमारे आपस के रिलेशन कमज़ोर होते हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? कुछ काम ऐसे हैं जिनको जब किया जाए तो आपस के रिलेशन क्या हो जाते हैं? मजबूत। और कुछ काम ऐसे हैं जिनको जब किया जाए तो आपस के जो मजबूत रिलेशन भी हैं वो भी टूट जाते हैं। रिलेशन चाहे अल्लाह से हो, अल्लाह के रसूल से हो, या आम मोमिनीन से हो, या अपने रिश्तेदारों से हो, उन सब के टूटने की वजह भी एक ही है और जुड़ने की वजह भी एक ही है। हमें दो तरह के रिलेशन हैं जिनको मजबूत करना है। एक अल्लाह से रिलेशन हमारा, और एक मखलूक का आपस में। नबी का रिलेशन अल्लाह का रिलेशन ही, वो अल्लाह का जितना मजबूत होगा तो नबी से उतना खुद ब खुद मजबूत होगा। तो इसलिए दो चीज़ों को जिक्र किया जाता है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। तो अल्लाह से रिलेशन मजबूत करने के लिए जो एल्फी इस्तेमाल होती है, वही एल्फी मखलूक के रिलेशन को भी आपस में जोड़ती है। और जो काम मखलूक के रिलेशन को तोड़ते हैं आपस में, वही काम अल्लाह और मखलूक के रिलेशन को भी तोड़ते हैं। कौन कौन से काम हैं जिनके करने से रिलेशन मजबूत होते हैं और जिनके करने से रिलेशन टूटते हैं, मैं थोड़ा सा आज उन पर बात करूंगा। तो हम सब पहले से नीयत कर लें कि इन कामों पे, इन बातों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, ये जो रिलेशन मजबूत करने का हुक्म दिया जा रहा है, ये भी अल्लाह के लिए। अगर आप आपस के रिलेशन को मजबूत करते हैं अपने किसी दुनिया के फायदे में, तो वो पायदार मजबूती नहीं होगी, बल्कि बाज दफा आप रिलेशन मजबूत कर रहे होते हैं, हकीकत में वो कमजोर हो रहा होता है। आजकल ज्यादातर इसी तरह मार्केट में चल रहा है। खास तौर पे रिश्तेदारों में जब आप अच्छा सलूक करते हैं तो वो अच्छा सलूक आपस में जोड़ के बजाय ऐसी नफरतें पैदा करता है कि मशवरा दिया जाता है कि ये सलूक ना करते तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि आपने जहन में एक दिमाग बना लिया होता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो ये जवाब में मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं यूं करूंगा तो ये भी यूं करेगा। जब वो करता नहीं है तो आपको गुस्सा आता है कि हम तो ये कर रहे हैं और जवाब में ये हो रहा है हमारे साथ।
پہلے میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو ریلیشن توڑتی ہیں، کہ توڑنے والے کاموں سے بچنا پہلے ضروری ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے اس کو بہت اہتمام سے بیان کیا۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے؟ جو آرڈر جس میں اللہ نے ہمیں دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو، نبی کو ایسے مت پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا، نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی نبی کے بارے میں، لیکن یہ قیامت تک جس کو بھی اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے سب کے بارے میں ہے یہ آیت، اس پر اجماع ہے پوری امت کا۔ دو حکم دیے اللہ نے، ایک نبی کو جب پکارو ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بولو مت کرو۔ کیوں بھائی نبی کا یہ مقام کیوں ہے؟ بھائی نبی کا درجہ بلند ہے۔ جب صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھے تھے یا بیٹھتے تھے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت استاذ کی تھی، معلم کی تھی، بڑے کی حیثیت تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر استاذ، ہر بڑے، ہر بزرگ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ نفرتوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرنا چھوڑ دے، مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، گوروں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے رائٹس کے نام پہ، ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ انسانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق، لیکن اس نے سارے انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے۔ چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز، ادب گورے کی ڈکشنری میں ان کے ہاں نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ ہمیں قرآن میں تفصیل ملتی ہے، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جب آپ کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں۔ وہ بڑا آپ کا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کا کوئی بھی صاحب علم جس کا مقام اور مرتبہ آپ سے زیادہ ہے۔